Fabrio for the fourth na pasalamatan. Sige, manindog ka. Salamat. Hallelujah. Ganun sa aming banan, taknas ko John Ginoo. Salamat sa kusog, ginawa. Ngatak sa mga sa kanamong, nidangat kami dapit alang pag-iusa. O salamat Ginoo sa panalangin o grasya ng akin imong pagambitan. Makatag ng kapiskay, kapis paglawas. Makatag iya, kalikon sa mga sa kanamong Ginoo palangin iusap. Imong mga katawhan, nga ni akaron, nga dala usap panalangin. Ana ako ni Kalor nag-uban sa tibok ng mga kinabuhi Ginoo. Dalay kon Kalor, pinta ng maya. Ako yung balik sa Ginoo. Amen. Ikaw ang nagala sa increase sa maong iglesia. Lord, among Panginoon, ikaw magapadayon sa pag-bless kanila Ginoo. Labi na ang bagong abring nga buhat ito doon sa Kapkaban Anhoyod. Lord, salamat. God, imong palambuon usap ka ng mga iglesia. So Lord, I pray even for the leaders, Lord, nga imong giugman alang sa mga simbahanan sa Manhoyod. Ginoo ako nagaampo nga ikaw magadihog kanila, magaligon sila kasing-kasing, nga sila motubo din sa kaalam sa grasya ng Jesus. Aron mo silang gamiton, Lord, sa dagko nga pamaagi. Lord, labaw sa tanan, ako nagaampo nga ikaw sa magapadalangin sa buhat silang mga kamot, sa ilang mga negosyo, Ginoo, sa mapangita. Nga Lord, salamat nga ilang matagamtaman ang prosperidad sa sunod tuig sa 2026, God. And Lord, I declare that the year 2026, Lord, will be a year of more than enough sa matag-usa, Ginoo. So Lord, salamat nga in the year 2026, ikaw padayon sa expansion ditong dapita, Lord, sa Manhoyod. And God, imo ipakita sa uban nga there is a distinction between people who are serving you under His grace, Father God, and those people who do not. So Lord, use them mightily, Father God, as I declare blessing upon blessing, grace upon grace, favor upon favor. And Lord, thank you for the expansion that is taking place and will continue to takes place in Manhoyod on year 2026. Salamat Ginoo for the harvest of souls in the coming years. In Jesus' name we pray. I declare blessing upon them. In Jesus' name, Amen. Congratulations, ministers and leaders from Manhoyod. God bless you all and God bless. Lord, salamat sa mga panalangin na ibubuos mo sa kanamo. O salamat, Lord God, among kangila nga ikaw tinubdan sa tanan. O salamat, Lord God, nga ang matagos sa kanamo, Lord God, ikaw may among resources. Ikaw may tinubdan sa mga kangila. O salamat, Lord God, sa managayang panalangin nga magbubuos mo sa kanamo. Bisan pa sa espirituhanong bahin sa kanamo, imugayot nga itibigyan. Salamat sa inyong gugma. O grasya ng mapanalangin nga aming ko. Tinitanan, aming pagpasalamatan. Kanang ulang na. Sa ngalan ni Jesus. So our time on this one is 12:30. Sakto ba ko? 12:30. Okay. 12:30 to 1. So, napatay laing buhaton, but the suggestion of some pastors ato sa i-break for our lunch fellowship. It's okay? Okay ra sa tanan? Thank you, Lord. First na to, mga missionaries, come. Pastora. Si Ate Mapi o si Ate Meldy, dali. Apil mo sa mission. Tipati, mga bata, ako ni Pastor George Okay. Mora ba niyo mo sunod? Dali na. Pahimutan, Lord, ilalom sa Throne of Grace and Mercy Ministry sa lungsod sa Dawin, Bakong, Valencia o Dumaguete. Lord, salamat nga ikaw sa magkapalambo sa buhat sa ilang kamot. Ikaw Ginoo magka-expand sa ilang territory. O Lord, salamat nga ikaw magagamit kinala sa dagkong mga pamaagi karong sa tuig, Lord, sa 2026. Lord, I thank you, God, that they will do ministry under an open heaven, Lord. That God, I thank you that, Lord, whatever desire that they have in their hearts pertaining to the ministry in their places, Lord, I thank you that you will honor it and you will
you will help them fulfill that those desires, Father God. So Lord, I thank you that your right hand of blessing will be upon them likewise, God, and you will anoint them to do the works of the ministry. And Lord, I declare that year 2026 will be a year of increase, a year of harvest of souls in these places, Father God. Salamat Ginoo. Likewise, your provision, God, will follow after them. Lord, thank you that we will work under one heart, one faith, and one desire, Father God, and that is to glorify your name. So Lord, bless them, bless each one of them, bless their families, bless their marriages, Father God, as we continue to serve you. And Lord, I thank you that you will be our strength, our hope, and our everything, God, in the coming years. Salamat Ginoo. Bless all of us for your glory in Jesus' name. Amen. Lord, i-appear na to. Okay, so we are satisfied. Salamat sa Ginoo. Sa iyang mga pagtudlo, even iyang kinabuhi mismo. And I'm so happy nga parte ko sa body sa TGMM. Wala dyan ko nasayop nga ni hangyo ko Pastor George nga pwede ko makasulod diha. Kay actually before I was with Pastor Katakutan Assemblies of God. So gani si Pastor Katakutan sige ayaw na dili na ka. Pero dili day ang Ginoo plano sa Ginoo walay makapugong. Salamat sa Ginoo nga gitagayan ta gamahan nga buutan. Amahan nga matinubdaanon. Amen. Sa atong matag panimalay nga hindi pahimutang ta sa dabita. So glory to God gikan sa dawin ngadto sa manuyod. So ano ay amuhang gamay nga kuan appreciation. So kining ako siyang basahon. So this certificate of appreciation solemnly and gratefully presented in honor of our of your faithful service, apostolic vision, and unwavering dedication. Okay, bisan layo kaayo, gani extend pa galing siya sa Mabinay sa uban ng mga pastors. How much more kita nung nakapalangga. So yang tawag na to apostolic vision and his unwavering dedication as the founder and bishop of the Throne of Grace and Mercy Ministries. So your life of obedience to God, calling your steadfast commitment to shepherding His people, and your passion for advancing the work of God's kingdom. So having a source of strength and inspiration and unity to our entire organization, TGMM. So through your leadership, TGMM continues to grow in grace, faith, and service to God. And His people. So, with a sincere thanksgiving, we honor you. Your tireless labor in the Lord and never-ending kanang bisan kapoy. So salamat sa Ginoo nga naanang kanang taon na to consistency kay sa atong amahan sa TGMM. So glory to God. So your labor is not in vain to the Lord. So your legacy of faith, love, integrity, and excellence, you continue to impart the ministry. So give this certificate is proudly presented to Pastor George D. Alviola. No? So given this 22nd day of December 2025 during our year-end Pastor Thanksgiving celebration. So we are pastors of TGMM. So I, Florencio de Vera, as a representative, will present you this certificate. Okay, mga pastors, siguro na mo ikasulti kang Pastor George for heartfelt thanks
And then, gamay na token, if na. Inyong mga pagabudlay sa pagpamuhat sa buhaton sa Ginoo sa inyong mga dapit. Okay? The only thing ako masulti nga ang aton pundo, we have limited resources kay wala mataga sa likod mga kanang coming from abroad or okay. So whatever blessings we have, ano po na atong i-share sa tanan. Okay? But I know that God is not blind in mga butanga. So I believe He will bless us as long as we remain faithful, makabilin naman din at anon, He will bless us, He will expand us. Okay? And I believe without a doubt that year 2026 will be a better year for us. Okay? And you just keep believing and keep trusting God for the best. Okay? So it's better to I agree with the message ni Pastor Merjan kanina. Yeah? Every morning give thanks. Okay? You know, the first thing that you need to do in every morning is to declare positive things because mo man ay budikta sa imong adlaw. And the more you are positive, mura na siya og magnet pa. Okay? When you declare good things, when you declare better things, mo pa na iyang i-magnet sa imuha anang adlaw. Pero kung mamatakan nakasimangot, at yung adlaw po ka magsimangot. Okay? So I agree with Pastor Merjan. Yeah. Every morning we should give thanks and declare good things. Okay? So I would say year 2026 will be a year of a better year for us, a better opportunity, and a year of breakthrough in every area sa ating pinagwi and even in the ministry. So thank you and God bless you. Namong dalampanan, kundi Lord, sa pagsampit sa imong gamhanan nga ngalan. Lord, akong paghampo ilabi na Ginoo sa amahan sa TGMM, sa life ni Pastor George Ginoo. Lord, ang iyang ministry Ginoo dili naman kini nga dapat. Daghan Ginoo ang imong ipapasan kaniya. Dili problema apan opportunity. Kaya mahimong makapabilin og nindot nga ligasiya para ning maong dapit, Lord. And I believe not just only in the place of Negros Oriental, even beyond, Lord. Ug akong pag-ampo kanimo in Jesus' name. Nga Lord, magatubang siya sa bagong tuig, laing tuig. Kaya diin Ginoo. Malipayon, usgan, madasigon Ginoo. Upuno sa kaalam nga din iyang gi-impart ngadto sa mga katawhan nga din Lord nakinhanglan sa talento, sa kasa, sa pagkatao ni Pastor George Ginoo. Lord, dagan salamat o God. Dalaygon o dalaygon pa. O dagan pa Ginoo. Dagan pa nga mga katawhan. And the leaders God nga mo grow Ginoo. Mahimugso Ginoo. In the middle of TGMM. Hallelujah. Ministry o God. Lord, dagan salamat ang panalangin sa langit. Magauban, magaputos. Hallelujah. Saya. Kaya ako naman, kaya naman mo ang kamay mo na yung tubo. Hanggang may mahalon. Wala yung kato. Okay, so, Pastor, thank you so much. And God bless you and your family. Thank you. Next, ito na ta sa ato ang mga di paabot na ma-enjoy ta. Napari ay Pastor George. So Pastor George, sa wala pa rin kamahuman, napay imo ha gamay nga isulti. And then closing prayer by our Pastor Lois Letorha, and then after this, our games and mga giveaways nga naa diri para sa inyo.
Pastor, please. Kausan na lang. Acknowledgement. Kaya ang Christmas party, walay games. Try tayo. Okay. Maningkamot yun mo ha kay ang makalawas sa premium first to third rank. Ang dili ang ma-out so naara gihapoy giveaways. Asa yung music na to? Kanta lang. Maganda. Count to 1 to 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ang last. Usmo na to. Dance. Last na ni, last. Last na dance. 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 Okay. 1, 2, 3, 4. Shoulder, head, knees, shoulder, head, toes, head. Okay, Brian. Okay, head, shoulder, knees, toes, head, toes, head, shoulder, toes, head, go! Pinsa tunay ka. Mabilis ka tunay ka. Okay, partner. 2, 4, 6. Tulo na lang. Okay. Hindi ko stop. Out. Okay, naanay na out. Upat na lang. Tulo na lang. Okay. Anong tulo?
head, shoulder, toes, knees, head, shoulder, toes! Naguba. Knees, toes, head, shoulder, toes, head, shoulder, knees, head, shoulder, cut. Okay, battle of the battles, dere. Amo duha na lang. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3. Pili na. Pili na, asa mo, sa right or sa left? Ato aman ka ang uban to aman sa Pastor, east ayun, north sabak, south. Pastor. Okay, ready na? Wala na, nagbago yung una-una. Oo, yan. Okay, ako'y mo decide, pero ako galantaw ninyo, ha? Oo. Kinsa tong gatubang sa right, out! Pabilo. Gatubang tanan! Balik. Forward! Okay. Okay. The decision of the judge is final. I will decide. What is my decision is final. Okay. So, wala kayo salamin. So, ako kita. Okay. Okay, 1, 2, 3. Pili. Right or left? Pili. Okay. Mahurot ni Ron. Ready na? Okay. Right or left? Katong naa sa right, pabilin. Nahurot. Katong naa sa right, pabilin. Or left. Okay, Adi ready na? pwede pareho. Ayaw nagipag... Daogay naman eh. Ato pang taon ang judge kung ano eh. Ang judge akong una-unaon. Okay. Asan eh? Ready na, wala nagabago inyong una. Okay. Ang judge yata ang makadaw. Kinsa tong naa sa left? Out. And the winner is Pastor Kabugnaso. Okay, see? But I have to speak dialect also. But your answer is none other than Palwa. Okay? Okay. So, let's start. Kinsay mo nga lang Palwa? Unsay mo pinito? Palwa. Pilay mo edad? Palwa. Unsay mo ilong? Unsay mo isa kay ilong? From where are you? Okay. Sayon, ang dula dili. So, palwa. 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 Paulo. That's right. This game is very easy, right? Very easy. Paula. Palwa. Palwa. Paula. Alwa Hotel. Paula. Palwa. Paulo. Thank you. Stay enjoy. Ang ato ang mga couples na nakadawat og ilang bagong online.
So, palitan na lang namin yung punda. Kasi Ate Papi may nakatawa ng punda. Ate Papi may thank God! Hallelujah! Ipay mo. O, kaya for special person na ngayon. Katong tayo mga trabaho. Heartfelt thanks to our speaker, Pastor Marjorie. Mayroon ng pastor ng pastor. Get a rest. Ate Melody. Melody. Gano? Balwa. Mga ginagmay na niya, pero dako kayo na mga group na. A heart of thanks to Ate Pati. To Pastor Alicia. Nakoy ko na ni special na nakita na masuot niya. Wala ni siya i-address, pero karon naka-address ko. Anak ni Pastor Kabugnason. Asa to? Bro. Itong bayi. Bayi. Gibot-botan nga PJMM representative. Pastor John Rivera. Gibot-botan nga. Okay, a heart of thanks. Gamay na siya. Nakalawa to giveaways mga girls, mga ladies. Ato wa kadawat. Ato mga visitor nga wa kadawat. Dili sis. Imo din. Ito nagkaon. Mabayi si sister. Asa ka sis? Manoyo, no? Pagpakuhaan. Asawa na pagpakuhaan. Nakalawat na kanila ate Sola? Ate, kinay na atong sister sa Manoyon. Gato. Sa Mercano? Sis. Ako siya na mo to. Sige, kay Mama Uli na. This time, sir. Shumai. And Sumai. Balwa. This is about... This is worse. And Suman. Okay, again. Shupao. Shumai. Suman. Okay, very good. That's it. Now, okay. Okay, if I will say Shupao, the next, you will going to say the next one is Shumai. Ano may action sa Shumai? What's the action? Shumai. Suman. Okay. Shupao, what's the next? Shumai. So, if I will give you the mic, you have to say the next. Okay, the next one. With the action. Shupao, Shumai. Shupao, Shumai.